आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आप देखिए इस वक्त हम मस्जिद इशाअत इस्लाम के बाहर खड़े हैं। जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में हज़ारों हज़ार की तादाद में ये ठाठे मारता फर्जंदानी तौहीद का ये जन सैलाब आज अपने मालिक के सामने सजदा करने आया था, इनकी खुशियाँ मनाने आया था। आज ये अपने 29 रोज़ों की खुशियाँ मनाने आया था जो कल पूरे हुए थे। आज ईद का दिन है, शव्वाल की पहली तारीख है। आप देख सकते हैं कि जिस तरफ भी कैमरा दौड़ाइए हज़ारों हज़ार की तादाद में फर्जंदाने तौहीद का ये ठाठे मारता जन सैलाब ये आपसे हमसे बहुत कुछ कह रहा है। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में और डिसिप्लिन का ये निज़ाम किस तरह से पूरा डिसिप्लिन है, पूरा इंतहाई बेहतरीन माहौल में, न किसी पुलिस की ज़रूरत, न किसी ट्रैफिक निज़ाम की ज़रूरत। ये इस्लाम जो डिसिप्लिन सिखाता है उस डिसिप्लिन की एक झलक है जिसे आप देख सकते हैं। हज़ारों हज़ार की तादाद इधर भी कैमरा लगाएंगे। अगर ये कहीं 50,000 से कम पब्लिक नहीं है तो गलत नहीं होगा। आप देखें फर्जंदाने तौहीद का ये ठाठे मारता सैलाब जमात इस्लामी हिंद के कैंपस के अंदर मस्जिद इशाअत इस्लाम में आज लोगों ने ठीक 8 बजे 2 रकात शुक्रानी की ईद उल फितर की नमाज अल्लाह ताला के बारगाह में अता की और अदा की और अदा करने के साथ साथ आज मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। आज इमाम साहब ने 4 बिंदुओं पर अपनी तकरीर के दौरान फोकस किया। हम कोशिश करेंगे उन बिंदुओं को आप तक पहुँचाएँ, हालांकि उनके शॉर्ट वीडियो बना लिए हैं। वन बाई वन आप कमेंट में देखेंगे, आपको सारी स्पीचेस मिल जाएंगी पैलेस्टाइन के मुसलमानों के साथ इज़हार हमदर्दी और जहाँ भी मज़लूमियत के इंसान शिकार लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार, उनके लिए दुआएं। लाखों लाख हज़ारों हज़ार की तादाद में ये फर्जंदाने तौहीद का ठाठे मारता ये जन सैलाब आपसे कुछ कह रहा है। आज आप डिसिप्लिन देखिए, जिस तरफ कैमरा दौड़ाइए हज़ारों हज़ार की तादाद में ये लोग आपको मिल जाएंगे। ये वज़ू खाना है, ये वॉशरूम है और इधर भी देखिए ये मतलब जिस तरफ भी आप कैमरा दौड़ाएंगे हज़ारों की संख्या में लोग, मर्द, ख़ातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान। ये डिसिप्लिन जो इस्लाम बार बार जिस डिसिप्लिन की बात करता है, जिस क़ुव्वत और भाईचारे की बात करता है, उसी का एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। आज दूसरी बात जो कही गई वो वोट को लेकर के कही गई कि अगर आपका वोट है, आप वोटर हैं और एलिजिबल हो गए हैं तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं, आप जा कर के वोट करें और उन ताकतों को मजबूत करें जो भारत को मजबूत करना चाहती हैं, जो भारत में गंगा जमुनी और फरका वाराना तहजीब को मजबूत करना चाहती हैं। वो ताकतें जो लोगों को अपने मालिक के सामने झुकने से नहीं रोकना चाहती हैं, वो ताकतें जो लोगों के मज़हब पर हमला नहीं करना चाहती हैं, वो ताकतें जो सबको मज़हब पर अमल करने के समान अवसर देना चाहती हैं, वो शक्तियाँ जो चाहती हैं कि प्यार हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो, उन शक्तियों को आप मजबूत करें। और साथ ही वो शक्तियाँ जो फासिस्ट हैं, जो कमजल हैं, जो भाईचारे के दुश्मन हैं, जो मजहब के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनसे आप दूर रहें। इमाम साहब ने सीधे सीधे कहा कि हर दौर के फ़िरऔन ने लोगों का शराब और अज़लाफ में बांटा है, ऊँच और नीच में बांटा है। इस्लाम ने कभी ऊँच और नीच में बांटने का काम नहीं किया है। इस्लाम ने कभी ऊँच नीच में बांटने का काम नहीं किया है। इस्लाम का एक ही फ़लसफ़ा है, एक ही सामने खड़े होकर बयास, न कोई बंदा नमाज, न कोई बंदा नमाज। बादशाह के लिए अगर पहले सब है तो रियाया के लिए भी पहले सब में जगह है। अगर बादशाह देर से आता है तो पिछले सब में जगह पाएगा, ना कि उसके लिए कोई अगली जगह फोकस की जाएगी। आप देखें कि इस्लाम का इक्वलिटी का निज़ाम अपने 1400 साल पहले बेटियों को, माँओं को, बहनों को
جب انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو اسلام نے آ کر ایکوالٹی کا بھائی چارے کا میسج دیا. اسلام نے ان کے ساتھ بھید بھاؤ سے دور رہنے کا حکم دیا اور قرآن نے فرمایا کہ جب بیٹی سے پوچھا جائے گا یاد کرو اس دن کو تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا, زمین میں دفنا دیا گیا تھا. تو آپ دیکھیے پردھان نے توحید کا چھٹے مارتا سیلاب آج ایکوالٹی کے ساتھ ساتھ ووٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ووٹنگ کے لیے آپ کا جہاں بھی ووٹ ہے آپ جائیں وہاں ووٹ کاسٹ کریں, وہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. اس بات پر بھی امام صاحب نے بل دیا اور ساتھ ہی گھر کے ماحول کو انٹرنل ماحول کو بھی ہیلدی رکھنے کی بات کی. بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, سب کے ساتھ پیار کرنے کی بات کہی. آپ دیکھیے جدھر بھی دیکھیں پردھان نے توحید کا یہ ٹھاٹھے مارتا سیلاب کس طرح سے ڈسپلن کے انداز میں لاکھوں لوگ یہ چلے جا رہے ہیں. نہ کسی ٹریفک کی ضرورت ہے, نہ کسی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. یہ بتاتا ہے, یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. جو اسلام کا جو ڈسپلن کا مینر ہے وہ یہ بتاتا ہے, آپ کو یہ سکھاتا ہے. آپ دیکھیے انجوائے کریے. اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو اسلام نے خوشی کے دو مواقع عید الاضحیٰ اور عید الفطر دیے ہیں وہ انسانوں کو ڈسپلن سکھاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ آپ قربانی کر کے آئے ہیں, اپنے نفس کی قربانی, اپنی ذات کی قربانی. 30 دن اپنے کھانے مالک کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں. یہ سکھاتا ہے جو قربانی کا جو میسج ہے اسلام کا, سیلف کریکشن کا جو میسج ہے, اپنے نفس کی قربانی, اپنے ذات کی قربانی, اپنے کھانے پینے کی شہوتوں کی لذتوں کی ہر طرح کی قربانی. اسلام چاہتا ہے کہ اپنے نفس کی قربانی دیں, اپنے اندر کے اپنے آپ کو تقویٰ بنائیں. اور اگر آپ متقی ہوتے ہیں تو متقی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ متقی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی معاملات کو آسان فرما دے گا, آپ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا, آپ کو احساس تک نہیں ہوگا, ہر طرح سے آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. لگاتار آپ دیکھیں ہماری کوششیں بھی کس طرح کی نیوز آپ تک پہنچائیں اور اسلام کی ایکوالٹی کے بھائی چارے کے میسج کو, ہیومنٹی کے میسج کو, پیار پریم اور سوہاد کے میسج کو آپ تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. آپ بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ اور دیکھیے کس طرح سے لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جہاں بھی ہمارے درشک ہیں ہم ان کو ان کے دھرموں کے تہواروں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں عید الفطر کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہی ہمارا بھارت ہے, یہی ہماری بھارتیتا ہے کہ سب ایک دوسرے کی قدر کریں. یہی ہمارا سنویدھان ہے, سب ایک دوسرے کا سمان کریں, سیلف کریکشن ہو, دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے خود کی اصلاح ہو. اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے لیے یکساں مواقع, ایکول اپارچونیٹیز فراہم کرائے. آپ دیکھ رہے تھے وطن سماچار. بہت 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 شکریہ آپ کا.